एक्शन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हो गया। वैसे भी आप चेयरमैन तो थे, बीच में लोगों ने बहुत सारे, किसी ने कहा मैं चेयरमैन हूँ, किसी ने मैं, तो फिर वही डगर पे आ गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो कमेटी थी, जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म किया और पूरे गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी का मुझे उन्होंने ज़िम्मेदार बनाया है। तो यकीनन उनके एतमाद है, उन पर मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इस इशूज़ को पहले की तरह बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे लेके जाएंगे। जो कुछ खामियाँ दरमियान में रह गए हैं, इंशाअल्लाह इनको भी दुरुस्त करके सही करके तमाम पार्टीज़ को, तमाम अवामी स्टेक होल्डर्स को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा आगा साहब, सब्सिडी का मामला हर 5 साल के बाद फिर आवाम को आप खुद लेके आ रहे हैं और तमाम पार्टियां भी आ रहे हैं, लेकिन रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे। तो इस दफ़ा क्या लाएमल होगा आपके पास? कोई ऐसे लाएमल जो आप इसको मुकम्मल जो है ना इसको हल करेंगे, कर पाएंगे? जी यकीनन अवाम साथ है। पहले तो खुदा की ताकत है, इंशाअल्लाह खुदा पे उम्मीद है। इसके बाद अवाम की ताकत है। तो बिला तफरीक मज़हब, सियासत, पार्टी सबको छोड़ के इस मैदान में आएंगे। तो इंशाअल्लाह अब हम मैदान में तमाम मीटिंगों में यही तय हुआ है कि अब जो है वो मसले का हल निकालेंगे। ठीक है नहीं? हाँ, हमारा बाद में मुतालिबा, अगर वफाक को सब्सिडी से कोई मसला है तो हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें जो मुतनाज़ा इलाके का हुकूक है वो चाहिए, अपने असल चुनाव, हाँ, बल्कि उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा आगा साहब, आपने आज अपने स्पीच के दौरान बहुत एक नुक्ते की, जब मैं समझता हूँ बहुत पॉइंट की बात की आपने, कि आपने अपने साबिका मेंबर की तरफ इशारा किया और मौजूदा मेंबर को भी ललकारा। आपने 2 नुक्ते की तरफ इशारा किया कि उसको भी हमने नहीं बख्शा। अगर ये भी इस तरह के कामों में मुलविस होगा तो मैं इसको ला के यहाँ गाड़ने तक का आपने ऐलान किया। तो कहाँ तक हकीकत है? ये तो हकीकत है, ये तो वाज़ेह है। पहले वाला आपकी पकड़ में नहीं आया, ये पकड़ में आएगा नहीं। जो हमने करना है, ठीक है नहीं, वो तो करेंगे ना। जब बाप अपने बच्चों से नाराज़ होते हैं, बच्चे नाफरमान होते हैं, तो आग करके दुनिया और आखिरत दोनों में उसको जनाब अली उसकी इज़्ज़त तो ख़राब कर सकते हैं ना। जो हम कर सकते हैं वही करेंगे। आगा साहब, आपकी मुखलिसी पे 100% आवाम एतमाद करते हैं, लेकिन यह है कि जब मराहत मिलते हैं, इक़्तिदार, ऐवान, कुर्सी, गाड़ी, फ्लैग और बहुत सारे कुछ, तो वो मिलने के बाद शायद आपको भूल जाए, तो क्या कहते हैं आप? यकीन रखते हैं कि वो आपके कहने पर आ जाएंगे? हाँ, वो तो बहरहाल वो तंजीमी और गैर तंजीमी में यही फ़र्क होता है। पहले वाला हमारा गैर तंजीमी था, अभी जो हमारे मैदान में हैं वो हमारे तंजीमी है। वो अब भी हर बात जो है, हर काम जो है मशवरे के बगैर नहीं करते। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आइंदा भी मशवरे में रहेंगे। तो कमी बेशी तो होती रहती है, लेकिन जो नज़रियाती और जो तंजीमी तौर पर आगे बढ़ना है, जो अवामी हुकूक के लिए आगे बढ़ना है, उस पर कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं। अच्छा आगा साहब, आखिर में आपसे एक क्वेश्चन करके मैं शेख साहब की तरफ बढ़ता हूँ। आगा साहब, ये बताएगा कि खालिद खुर्शीद समझो वो उसकी हुकूमत आपके जेब में थी, और खालिद खुर्शीद तो आपको ही सब कुछ मानते थे, आपसे पूछते थे, आपसे मशवरा लेते थे, आपसे टेलीफोनिक रब्ता, आपसे पूछना, आपसे आना जाना, हर चीज़ आपके साथ, लेकिन आप उसके दौर में ये बहाल नहीं कर सके। क्या मसला पेश है? ये तो ये अवामी जो है नज़रिया है लोगों का, यही ये है, ठीक है नहीं? वरना खालिद खुर्शीद साहब जो है वो पीटाई का सरबराह है, मैं मजलिस इबादत का सरबराह हूँ। लिहाजा उनके अपने तंजीमी कुछ जनाब अली कवानीन है, हमारे अपने तंजीमी कवानीन अलग है। आपके पार्टी का बिल्कुल होगा, उनकी पार्टी का होगा, लेकिन आवाम की बात है। जब सब्सिडी टैक्स इश्यूज आए और सबसे ज़्यादा आपका माना जाता था, आपसे उनके रवाबित थे, लेकिन आपने उस वक्त कोई हल करने की कोशिश नहीं की। आज टैक्स लागू है, उस वक्त का सारा कर्जा आज हम भुगत रहे हैं, तो उस वक्त आपने ये सारा कुछ उनसे कोई मशावरत में या कुछ करने की कोशिश? देखिए ना, मशवरे बहुत हुए हैं, ठीक है नहीं? तो अभी तक जितने जनाब अली अवाम के लिए रिलीफ मिल रहे हैं, गंदम के हवाले से भी, बाकी चीज़ों के हवाले से भी, उस वक़्त भी हमने खालिद खुर्शीद से कहा था, दोस्ती अलग है, उस
اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ خالد خورشید کے ساتھ عوامی ایشوز کے لیے ہم اتحادی تھے. عوامی ایشوز پہ اگر حرف آ جاتے تو اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, آئندہ بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہ واضح ہے. تو اس وقت بھی ہم اس سے لڑے ہیں, اسمبلی میں بھی لڑے ہیں, میں نے ان کے ساتھ خلوت میں بھی لڑے ہیں, جلوت میں بھی لڑے ہیں, اور ان کے ساتھ عوامی حقوق پر جتنا ہو سکتے ہیں ہم نے اچھا آغاز صاحب حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ایک اور کوشچن ہے کہ یہ جو ابھی احتجاج ہونے جا رہا ہے, ہر پارٹی آپ کو ہی پکارتی ہے, ہر کوئی کہتے ہیں آغالی آ گیا ہے, تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ میں آج بھی عوام کے ساتھ ہوں. پارٹی بنائی ہے عوام کے لیے, اور دین خدا کی پکار بھی ہے کہ عوام کی سنیں, عوام کے ساتھ رہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی مراعات کے میں وہ نہیں ہوں. خدا نے بہت کچھ دیا ہے, تو انشاءاللہ میں اپنے جائیداد کو بھی عوام کے لیے ہی لٹا کے رکھوں گا, اور جان بھی عوام کے لیے ہی رکھوں گا. شاید میری اسی ناچیز خلوص کی وجہ سے ہے کہ میرا دعویٰ ہے, لیکن یہ عوام جانتے ہیں, عوام پہ چھوڑنا چاہیے کہ کتنا خلوص ہم میں ہے. اسی وجہ سے عوام شاید وہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا آغاز صاحب, جو احتجاج آج ہوا ہے, جمعے کے روز آپ لوگوں نے احتجاج کی کال دی, تمام پارٹیز نے متفقہ کال دی, اس میں یوتھ ہے, تمام ایکشن کمیٹی جو بھی ہے, سب نے متفقہ کال دی, اور اس حساب سے کامیابی ملنی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں ہے. عوام ریڈیو پہ ہے, عوام سودا سلف کے پیچھے, یہاں تو اتنے لوگ نہیں آئے, کیا وجہ ہے؟ کوئی اعتماد ختم تو نہیں ہوا؟ ایک تو علامتی کرنا تھا, علامتی احتجاج تھا, اور دوسرا یعنی زیادہ تر ہم نے ایکٹیویٹیز نہیں کیے ہیں تمام عوام کو جمع کرنے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام پارٹی ایکٹیو ہو جائیں گے. آج ایک نمائندگی تھی, تمام پارٹیز کی نمائندگی تھی, اور عوام کی بھی نمائندگی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ کال دیں گے, سب مل کے کال دیں گے, تو انشاءاللہ عوام کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جائے گی. اچھا آغاز صاحب, کوئی پیغام آپ دے دیں پبلک کے لیے کہ آنے والے کل کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے, کیا تیاری آپ کے پاس ہے, کہاں تک آپ جائیں گے؟ انشاءاللہ ابھی غلام حسین اطہر نے جو اعلان کیا ہے 30 تاریخ تک ہم انتظار کریں گے, اور ابھی کمیٹی بنی ہے, ان کا بھی مشورہ چلے گا. عوام ہوشیار رہیں, عوام بیدار رہیں, عوامی ایشوز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوں گے, لیکن عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے. عوام آئیں گے تو مسئلے کا حل بہتر سے بہتر انداز میں نکل آئے گا. پورے جی بی کے عوام سے توقع ہے کہ وہ میدان میں نکل آئیں گے. شیخ احمد ترابی صاحب, آپ کچھ بتائیں گے اسلامی تحریک کی جانب سے آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تحریک اسلامی کہاں پہ کھڑے اس احتجاج کے لیے؟ ہم تمام مذہبی پارٹی, دونوں مذہبی پارٹی, ہم دونوں وحدت المسلمین اسلامی تحریک اور دوسرے عوامی ایکشن کمیٹی, ہم سب ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ٹھیک. اچھا اس میں آپ کامیابی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر پائیں گے؟ انشاءاللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ.